गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आम ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दीर धर्म संस्कार आंदोलन चतुर्थ भाग पढ़ा। ए बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म किए प्रतिष्ठा करते विषय आम जाना। महावीर जीन परी ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी भारतर धर्माकाश आविर्भाव होइथिले अन्य एक उज्ज्वल ज्योतिष्क जी निजर बाणी और नीति माध्यम धर्म क्षेत्र में सृष्टि करथिले एक दीप्ति मंत्र अध्याय। से गौतम बुद्ध। से किए थिले? तो से गौतम बुद्ध। तांको पूर्वसूरी महावीर परी से मध्य प्रचलित व्ययबहुल पूजा पद्धति, ब्राह्मण मानकर प्राधान्य, जटिल वैदिक कर्मकांड, अंधविश्वास और कुसंस्कार विरोध में स्वर उत्तोलन करी धर्म क्षेत्र में पवित्रता और सरलता बजाय रखा चेष्टा करथिले। कालक्रमे तांको प्रवर्तित नीतिवाणी और चिंताधारा तांको नाम अनुसार बौद्ध धर्म रूपे परिचित लाभ कला। कारण से गौतम बुद्ध थिले, तो तांका द्वारा प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म रूपे प्रचारित होइतिला। से सत्य, अहिंसा और प्रेमर वार्ता तथा बलिष्ठ सामाजिक भित्तिभूमि और युक्तिवादी चिंताधारा हेतु बौद्ध धर्म एक जनप्रिय धर्म रे रूपांतरित होइथिला। कोथिपाई ना से धर्म रे बा बौद्ध धर्म रे सत्य, अहिंसा, प्रेम र वार्ता समाजर भित्तिभूमि माने समाजर जोटा कि मूलदुआ को मजबूत करिबारे सक्षम होइथिला। तेणुकरी एही बौद्ध धर्म जनप्रियता हासिल करि पारिथिला। एबे हम जानिबा ए गौतम बुद्धंकर जीवनी। बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता बुद्धंकर बाल्य नाम थिला सिद्धार्थ बा गौतम। तो तांकर छोट बेलर नाम कौन थिला? सिद्धार्थ बा गौतम। से ख्रीष्टपूर्व 566 आधुनिक नेपाल स्थित कपिलावस्तु निकटवर्ती लुम्बिनी उपवन वैशाख पूर्णिमा दिन जन्मग्रहण करथिले। बहुत सुंदर भाव से केउठा जन्म करथिले ना ख्रीष्टपूर्व 566। केउठारे ना नेपाल निकटवर्ती कपिलावस्तु र लुम्बिनी गोटे उद्यान बैशाखी पूर्णिमा दिन से जन्मग्रहण करथिले। अर्थात कपिलावस्तु रे से एक लुम्बिनी उद्यान रे बैशाखी पूर्णिमा दिन जन्मग्रहण करथिले। पिता थिले कपिलावस्तुर मुख्य शाक्य वंशीय क्षत्रिय सुदधन। माँ का नाम थिला मायादेवी। पिता का नाम थिला सुदधन, माँ का नाम थिला मायादेवी। पिता थिले कपिलावस्तुर राजा मुख्य शाक्य वंशीय। तांकर वंश कौन थिला? शाक्य। हेले परवर्ती समय पुत्र जन्म हेबार किछि दिन परे, मात्र 4 दिन परे मायादेवी मृत्युवरण करथिले। मायादेवी मृत्युवरण करथिबारु तांकर द्वितीय पत्नी बा आमर मायादेवी जे भौणी गौतमी नवजात शिशुपुत्र गौतमंकर लालन पालन भार ग्रहण करथिले। माने पिला ना थिला सिद्धार्थ। जेतेबेले गौतमी लालन पालन दायित्व नेले, गौतमी पुत्र अनुसार तांका ना हेगला गौतम। सिद्धार्थरु से परवर्ती ना हेतिले कोन? गौतम को रूपांतरित होते। माँ मायादेवी जन्म देले किंतु पालन कले गौतमी। गौतमी का नाम ना है गौतम। एक संभ्रांत राजवंश जन्म होते बाल्यकाल गौतम संसार प्रति विराग मनोभाव प्रदर्शन करुथिले। संसार प्रति तांकर अनाग्रह अनिच्छा देखि पिता सुदोधन तांको जोशोधरा नामी एक सुंदरी राजकन्या सहित विवाह कराइदेले। तो गौतम बुद्ध पिलाटी दिनरू
ମାନେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ପ୍ରତି ମନ ଦେଉନଥିଲେ, ଉଦାସୀନ ସଦାବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ତ ପିତା ସୁଧୋଧନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ଉଦାସୀନ ମନକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାର ଏଇ ଉଦାସୀନ ମନ କାହିଁକି? ତ ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ବାହାଘର କଲା ପରେ ପିଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯଶୋଧାରା ନାମ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିବାହ କଲେ ତାଙ୍କର ମତିଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିଏ ସୁଧୋଧନ ଭାବୁଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ରାହୁଲ ନାମରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିବାହ, ସନ୍ତାନ, ବୈବାହିକ ସୁଖ ଗୌତମକୁ ସାଂସାରିକ ବିଳାସରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାହା ହେଲେ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ତଥାପି ଏଇ କାମନା, ବାସନା, ମୋହମାୟାରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ନୂତନ ଧର୍ମର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ସେ ବାହାରିଲେ। ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଗୌତମ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରାଗ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବିରାଗ ମାନେ କ'ଣ? ବିରାଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ଏ ହେଉଛି ବିରାଗ ମନୋଭାବ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନାଗ୍ରହ, ଅନିଚ୍ଛା ଦେଖି ପିତା ସୁତୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଧାରା ନାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦେଲେ। ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଥରେ ରଥରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋଳିତ ଚର୍ମ ବୃଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଚାରୋଟି ଥିଲା। ଏକ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋଳିତ ଚର୍ମ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧକୁ ଦେଖି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ଜଣେ ରୋଗୀ, ଆଉ ଜୈନିକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଗୌତମ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ରୋଗ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ହବ? ଅବଶ୍ୟମ୍ଭୀ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦିନେ ବୁଢ଼ା ହେବା, ଆଉ ଆମେ ଦିନେ ମରିଯିବା। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଏହାପରେ ସେ ଦିନେ ଗୌରିକ ବସନ ପରିହିତ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ସବୁ ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ସଂସାରରେ ମୋହମାୟାରେ ଯିଏ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି, ସେ ବୁଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଲେ ଯିଏ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାକୁ ରୋଗ ହୁଏ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସେ କାଳାତିପାତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ଗଭୀର ରାତିରେ ଘୁମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରକୁ, ଘୁମନ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇଥିବା, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିବା। ଘୁମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତର ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୌତମ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ଗୌତମ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟକୁ ମହାନିଷ୍କ୍ରମଣ ବା ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତ ସେହି ସମୟକୁ ମହାଭିନିଷ୍କରଣ ବା ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ମହାନିଷ୍କ୍ରମଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପରିବାରର, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଏକ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାହାକୁ ମହାନିଷ୍କ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା।
पुणी कौन अच्छी सत्यलाभ उद्देश्य कपिलावस्तु छाड़ी प्रथमे गौतम वैशाली गमन कले और सेठारे सबु प्रकार कुछ साधना करी कठोर तपस्या कले मध्य सत्यर सन्धान ताकू मिली नथिला। या परे राजगृह अभिमुखे यात्रा करी आलार कलम और उड्रर रामपुत्र नामधेय दुई पंडितों ठारू ज्ञान आहरण कले हे गौतमकर सत्यर पिपासा तृप्त हैला नहीं। शेष गया निकटवर्ती उर्बिल नामक एक अरण्य अश्वत्थ वृक्ष तले गभीर भाव से ध्यान मग्न कले। यही जोगासीन अवस्था दीर्घ 6 वर्ष कठिन तपस्या पर तांकर अंतर उद्भासित हैला। दिव्य ज्ञान से लाभ कले। यही ज्ञान आलोकर अर्थ थिला मनीष जीवनर दुखरु मोक्ष प्राप्ति। से जो ज्ञान आरोहण करथिले से ज्ञान रे मुख्य अर्थ कौन थिला ना मनीष जीवनर दुखरु किपरि मोक्ष पाइबो, जीवन दुखरु मोक्ष से एहीपरि ज्ञान से उपलब्धि कले। या परे तांको नाम गौतम हो गला बुद्ध को रूपांतरित हैला, जार अर्थ हेउछि दिव्य ज्ञान। तो बुद्धंकर अर्थ होछि कौन दिव्य ज्ञान प्राप्त। बुद्धंकर अर्थ होछि दिव्य ज्ञान प्राप्त। सेतेबेले तांकर बयस थिला 35 वर्ष अर्थात 29 वर्ष बयस रे घर छाड़िले। 6 वर्ष कठोर तपस्या परे से दिव्य ज्ञान जो अर्जन कले तो 29 ये 6 35 वर्ष तांको होइतिला। तांकर ज्ञान प्राप्ति परे अश्वत्थ वृक्षटीर नाम हैला बोधि द्रुम और उर्बिल परिचित हैला बुद्ध गया बा बोध गया नाम रे परिचित हैला। कोडा उर्बिल जो स्थान रे से दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। या परे मानव जातिर सामूहिक कल्याण पई बुद्ध दिव्य ज्ञान प्रचार करने को स्थिर कले। प्रथमे वाराणसी निकटस्थ सारनाथ ठारे मुर्ग बिहार ठारे 5 जन शिष्यों को धर्मवाणी शुणाई। तांकर एही धर्म प्रचार को बौद्ध इतिहास रे कहा जाए धर्म चक्र प्रवर्तन और प्रथम 5 जन शिष्य कहुछि पंचज्येष्ठ। प्रथम 5 जन शिष्य को जो कहुछि पंचज्येष्ठ। आ धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थ हेउछि जे सेही जो प्रथमे जो मानको शिक्षा प्रदान करथिले 5 जन को कोठारे सारनाथ ठारे। पुणी कोन हेतिला धीरे धीरे तांका बाणी और आदर्श जनप्रिय हेबारु लोके तांका शिष्यत्व ग्रहण कले। बौद्ध धर्म एक निर्दिष्ट धर्मर आख्या लाभ कला। दीर्घ 45 वर्ष काल भारत रे अनेक स्थान रे निजर धर्म मत प्रचार करी परिशेष 80 वर्ष बयस रे उत्तर प्रदेश कुशीनगर ठारे से मृत्युवरण करथिले। केते वर्ष बयस रे 80 वर्ष बयस रे 80 वर्ष बयस रे से कुशीनगर ठारे उत्तर प्रदेश कुशीनगर ठारे मृत्युवरण करथिले। केबे ना 486 ख्रीष्टपूर्वे। यह निर्णय संबर करी जा बौद्ध धर्म ग्रंथ रे महा परिनिर्वाण नाम रे ख्याति अर्जन करे। से दिनटा थिला बैशाखी पूर्णिमा। सेथिपाई तिथिटी बौद्धंकर एक अति पवित्र तिथि अटे। तो बैशाख पूर्णिमा रे जन्म ग्रहण करी बैशाख पूर्णिमा रे ही से मृत्युवरण करथिले। बैशाखी पूर्णिमा को जोटा कि बौद्ध जी माने बहुत धूमधाम रे पालन करते उभय जन्म और मृत्युर समय। हेले गौतम बुद्ध आमको केउं सब नीतिबाणी गुड़िक प्रवर्तन करिसेंती से विषय जानिबा। बौद्ध धर्मर नीति थिला अत्यंत सहज सरल आउ बोधगम्य। बहुत सहज सरल जहाँ बुझिबा योग्य अटे। तेणु साधारण लोके एहाकू अनाशय बोध करिपारुथिले। यह वास्तव में आभिमुख्य लोकों मध्यरे आलोडना सृष्टि करुथला। बुद्धदेव मनुष्यर दुख जंत्रणा को मर्मे मर्मे अनुभव करुथिले।
ସେହି ପାର୍ଥିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ସାଂସାରିକ କଷ୍ଟରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ 4ଟି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅବତାରଣ କରିଥିଲେ। ତାକୁ କୁହାଗଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଚତୁର୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେ ଚତୁର୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଚତୁର୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିଲା ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ସମୁଦୟ, ଦୁଃଖ ନିରୋଧ, ଦୁଃଖ ନିରୋଧଗାମିନୀ ପ୍ରତିପଦଃ। ତ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ସଂସାରର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖର ସମୁଦାୟ କ'ଣ? ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା ବା ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବା ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ଦୁଃଖ ନିରୋଧ କ'ଣ? କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ନିରୋଧୀଗାମୀ ପ୍ରତିପଦଃ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦୁଃଖରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଆମେ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ? ସେହି ଉପରୋକ୍ତ 4ଟି ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯାତନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାର କାରଣ ହେଲା ପାର୍ଥିବ ବା କାମନା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତି ବା ଆକାଂକ୍ଷା ଭାବ ରଖିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁଃଖ ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ। ତ ମଣିଷର ଚିରନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ବାଣ, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆଉ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଦେଖିବା ସେହି ମାର୍ଗଟି କ'ଣ? ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ କ'ଣ ମାର୍ଗ ଅଛି? ପୁଣି ସେ ମାର୍ଗ ଦେଲେ। ତ ମାର୍ଗ ଦେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେଲେ ଚତୁର୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, 4ଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଣ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟରୁ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଦେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ତ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମାର୍ଗକୁ କୁହାଗଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ, କାରଣ ଏଥିରେ 8ଟି ନୀତିବାଣୀ ଥିଲା, ଯାହା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଅଟେ। 8ଟି ଗୁଣର ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ମାର୍ଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ନାମରେ ପରିଚିତ। କ'ଣ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ? ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସତ୍ ବାକ୍ୟ, ସତ କହିବା, ସତ୍ କର୍ମ, ଠିକ୍ କର୍ମ କରିବା, ସତ୍ ଜୀବିକା, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ରେ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ହକ୍ରେ ବଞ୍ଚିବା, ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଖିବା, ସତ୍ ଶ୍ରୁତି ମନେ ରଖିବା, ସତ୍ ସମାଧି, ଆଉ ସତ୍ ଦୃଷ୍ଟି, ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ 8ଟି ଗୁଣାବଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଶୀଳ ଶାରୀରିକ, ଚିତ୍ତ ମାନସିକ, ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ଗୁଣାବଳୀ ସତ୍ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ଜୀବିକା ମଣିଷ ଶରୀର ବା ଶୀଳକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ କିଏ? ସତ୍ ଆମର ବାକ୍ୟ, ଆମର କାମ ଆଉ ଆମ ଜୀବିକା। ଏହାପରେ 3ଟି ଗୁଣାବଳୀ ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ, ସତ୍ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସତ୍ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଚିତ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ୟମ, ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସମାଧିର ତ ସମାଧାନର ଯଦି ନିରୂପଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଶେଷ 2ଟି ଗୁଣାବଳୀ ସତ୍ ଦୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ ମଣିଷର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାତ୍ତ୍ୱିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକତାର ବା ଗୁଣାବଳୀ ବା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଉ, ସେ ହେଉଛି ସତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରିଲେ। 8ଟି ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଏହି ମାର୍ଗଟି ବିଶେଷ କଠୋର ବା ବିଶେଷ ଉଦାର ନ ହୋଇ କଠୋରତା ଓ ଉଦାରତା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ପଥ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେହି ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହି ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଅନୁସରଣ କଲେ ମଣିଷର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, ଏହି ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ
कहते कर्म हूँ बौद्ध धर्म अन्यतम प्रमुख नीति अटे। तो बौद्ध माने कर्मवादी होइथिबारु पुनर्जन्म उपरे विश्वास करुथिले बा रखुथिले। कर्म द्वारा मनुष्यर अवस्था निर्धारित होइथाए। प्रकारांतरे कहवाकू गले निज कर्मफल मनीष को निजे भोग करिया पड़िथाए। सत्कर्म द्वारा मनीष कामना बासनारू मुक्ति पाइथाए। मनीषर इह जन्म और परजन्म अवस्था तार से कर्म द्वारा निर्भर करिथाए। मनीष निजर सत्कर्म माध्यम इह जन्मर निर्वाण पाइबा सहित मृत्यु परे मध्य निर्वाण प्राप्त होइथाए। अर्थात मोक्ष बा शांति आम ईश्वर ठारे मिशीजा किपर यदि आम ठीक सत्कर्म करिछंती। तेणुक से पुनर्जन्म बा सत् कर्म उपरे अधिक गुरुत्व आरोप करुथिले। बौद्ध धर्म ग्रंथरे निर्वाणर वर्णना दिया जाई कहा जायछि जे या अजरा, अबाधी, अमृत, अशोक, असंक्लिष्ट अटे। तेणु यह अतुलनीय एवं श्रेष्ठ लक्ष्य आ केवल उत्तम कर्म द्वारा ही आम यही निर्वाण अवस्था प्राप्त हो पारिबा। ये मन रख से कहते कौन ना केवल कर्म उत्तम कर्म कले ही आम निर्वाण पाई पारिबा। अर्थात प्रथम हूँ आम कर्म हूँ गुरुत्वपूर्ण। उपयुक्त कर्म कले आम उपयुक्त फल पाइबा। आत्म अस्तुति को से अस्वीकार करते कौन बौद्ध धर्मर अनेक प्रधान वैशिष्ट्य है जे यही धर्म आत्मार अस्तित्व को स्वीकार करे नाही। कौन अस्तित्व स्वीकार करे नाही ना हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ख्रिस्टियान धर्म आदि सबु प्रमुख धर्म आत्मार उपस्थिति को स्वीकार करुथिबा बेले बुद्ध मनीष शरीर भितर थिबा आत्मार उपस्थिति को ग्रहण करती नाही। उदाहरण माध्यम से दर्शाई देइछंती जे दीपटी रे तेल और बलिता सरीगले जेपरी आलोक जले नाही सेहीपरि मृत्यु परे मनीष शरीर नष्ट होईगले ताहा भितरे आत्मार उपस्थिति आसीबो केउठु। तो ही जुक्तिर बशवर्ती होई बुद्ध मनीष भितरे आत्मार अस्तित्व को अस्वीकार मध्य करथिले जे आत्मार मध्य अंत घटे। जदि जो समय पर्यंत शरीर भितर आत्मा अच्छी से जीवित मृत्यु पर आत्मा मध्य मृत्युवरण करें। एक कथा से कहते तत्सहित से कौन कहते ईश्वर संपर्क से नीरवता कौन देखते ना बुद्ध ईश्वर बा देवादेवी को अस्तित्व संपर्क में नीरवता अवलंबन करिसेंती। ईश्वरंकर अस्तित्व संबंधी वितर्क ठारू दूरे रही मनीषर दुख जातना प्रति बुद्ध थिले अधिक सचेतन। सृष्टि बा सृष्टिकर्ता रहस्य मध्य को न जाई से मनीषर सुकर्म कुकर्म उपरे अधिक गुरुत्व आरोप करथिले। सुकर्म जेपरी सुखी जीवनर मार्ग प्रस्तुत करे, कुकर्म सेहीपरि मनीष पाई आणे जाबतीय जंत्रणार बोझ। सेथिपाई साधारण मनीष ईश्वरंकर कथा न भाबी बरम निज कर्म कथा भाबिले निजर मंगल साधना करि पारिबो बोली तांकर आशा और विश्वास मध्य थिला। तेणुकरी कर्म उपरे से गुरुत्व आरोप करुथिले। दशशील नीति कौन देथिले ना बौद्ध धर्मर विचार बुद्धि संपन्न वास्तववादी चिंताधारा जन प्राणरे आनिथिला एही धर्म प्रति श्रद्धा और सम्मान। एही धर्मर जाति प्रथा विरोधी चिंताधारा लोकंकर अभिभूत करथिला। एहा छड़ा ब्राह्मण मानकर प्राधान्य व्ययबहुल पूजा पद्धति वेद मंत्र और बौद्धिक कांड को अस्वीकार करी बुद्धदेव शुद्ध नीतिमय जीवन यापन पाई 10टी उपदेश देइथिले। कौन से उपदेश जो उपदेश को कहा जाउची दशशील नीति। तो से कौन देइथिले ना कौन से जीव प्रति आम हिंसा निषेध बा हिंसा करिबा नाही, चोरी करिबा नाही, आउ व्यभिचार को विरत रहिबा। व्यभिचार हेले कौन खराब व्यवहार करिबानी, मिथ्या कहबा नहीं, मादक द्रव्य केबे भी सेवन करिबनी, सदा वर्जनीय, कोमल शଯ୍यारे शयन निषेध। कोमल शଯ୍या गद्दी रे शोइबा नहीं,
तो नृत्य गीत प्रति अनासक्त प्रदर्शन नृत्य गीत आमे आमे मजु रहिबा नहीं, असमय भोजन अनुचित, ठीक समय खाइबा, सुवर्ण आदि मूल्यवान वस्तु ग्रहणीय नुहे ग्रहण करिबा नहीं, अर्थ संचय अनुचित, टंका रखिबा कहा पई अर्थ संचय करिबा दरकार नहीं, जे दिन बंचिबा भलरे बंचिबा बोली से मतवाद करुथिले। ए दशशील नीति व्यतीत चरित्र रे उदारता नम्रता आदि सकारात्मक गुणावली अधिकारी हेबा पाई वृद्ध शिष्य मानकु परामर्श मध्य देउथिले। बौद्ध धर्मर पवित्र साहित्य त्रिपिटक नाम रे ख्यात अटे। तो बौद्ध गौतम बुद्धंकर समस्त बाणी गुड़िक ए त्रिपिटक पुस्तक रे लिपिबद्ध। विनय पिटक, श्रुत पिटक आउ अभिधर्म पिटक एभली तीन भारी भक्त। तो एथिरे कौन कौन अच्छी? विनय पिटक बौद्ध भिक्षु कर्तव्य, बौद्ध संघर परिचालना संबंधी नियम गुड़िक लिखा जाइछि। श्रुत पिटक बुद्धंकर धर्म उपदेश लिखा जाइछि। आउ अभिधर्म पिटक एथिरे बौद्ध धर्म आउ दर्शनर समस्त व्याख्या गुड़िक लिपिबद्ध लिखा जाइछि। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी भारत वर्षर धर्मकांडर मुंड टिकी उठिथिबा बौद्ध धर्म जैन धर्म उभय मानवर नैतिकता प्रति थिले अधिक संबोधनशील। तेणु एमानकु धर्म अपेक्षा नीति सहिता कहिले अधिक युक्तियुक्त हेब। तो आज पई एतिकी। तो परवर्ती किछि क्वेश्चन दिया जाइछि। तो प्रथम क्वेश्चन थिला महानिष्क्रमण कौन अटे? जीवन विषय रे जीवनी माने गौतम बुद्धंक जीवनी विषय रे एक टिप्पणी लेख। बुद्धगया कौन? आर्य अष्टांग मार्ग कौन? दशशील नीति आमे काहा को कहबा? एको कमेंट करी सेंड करिबा। धन्यवाद।